Terminal baru Pusat Kapal Persiaran Singapura SCC di Harbourfront yang akan memulakan operasi secara separa pada Selasa ini akan menawarkan kemudahan-kemudahan baru dan perancangan ruang yang ditambah baik. Perubahan itu bagi mempertingkatkan perjalanan para penumpang serta memperbaiki pengalaman perjalanan. Wartawan Patricia Kamal Baharim turun padang untuk meninjau apakah antara ciri-ciri baru di terminal itu. Sebaik melangkah masuk ke Terminal Baru Harbourfront, para penumpang kini disambut dengan deretan lebih 20 kios layan diri. Di sini, mereka boleh mencetak sendiri pas masuk dan tak bagasi masing-masing. Ini menjimatkan masa berbanding proses di terminal lama, di mana mereka perlu melakukannya secara manual di kaunter pengendali. There will be the opportunity for passengers to still continue to be serviced if they want that assistance, but they also have the option of printing their own boarding pass as well as their luggage tags, and then put their bags through a self-bag drop, and then off they go. Bagi memperhalusi lagi proses menaiki feri, terminal baru ini juga dilengkapkan dengan 6 kios serahan bagasi serta lebih 40 lorong pelepasan imigresen automatik menggunakan biometrik wajah. Turut diberi perhatian ialah cara penumpang bergerak dari satu proses ke proses yang seterusnya. The process today actually requires you to buy a ticket, and then you have to physically go to the ferry terminal or ferry operators' counters to actually exchange the ticket for a boarding pass, get your passports checked, and then you go downstairs again. For the right now, what we've done is we've put everything on the one level so that it's a little bit more seamless as a journey for the passengers and hopefully a lot more intuitive. Bagi melengkapkan pengalaman itu, terminal ini turut menyediakan ruang menunggu sekitar 50% lebih luas bagi mengurangkan kesesakan terutamanya ketika waktu sibuk. The passengers of today are actually all around the world are also requiring a better passenger experience, and I think that was also one of the reasons that prompted a bit of the design and the layout of this space, and that's really why this was also created. Terminal baru itu akan memulakan operasi secara separa pada Selasa ini sebelum beroperasi sepenuhnya minggu depan. Terminal lama di pusat Harbourfront pula akan menghentikan operasinya sepenuhnya pada 27 Julai. Sementara itu, kaki tangan akan dikerahkan bagi memastikan para penumpang menuju ke terminal yang betul untuk memulakan perjalanan mereka.